Gostaria de convidar a mestre Jandira Fleshing para entrar aqui no vídeo com a gente. A Jandira tem especialização e mestrado em preservação de acervos de ciência e tecnologia pelo MAST e graduação em conservação e restauração de bens culturais móveis pela Universidade de Estácio de Sá, onde desenvolveu pesquisa sobre o método da atmosfera anóxica, tratamento atóxico para desinfecção, tratamento atóxico para desinfestação de acervos bibliográficos e também qualidade do ar e microclima, relações e interferências na preservação da coleção miscelânea curiosa. Atualmente exerce a função de chefe do Laboratório de Restauração na Fundação Biblioteca Nacional, onde atua desde 2010 e desenvolve atividades de conservação e restauração de livros, documentos e obras de arte em suporte papel e ministra treinamentos e palestras. Integra o projeto A Eloquência dos Livros, Marcas de Proveniência Bibliográfica, que faz parte do grupo de pesquisa Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico e Documental, coordenado pelo Departamento de Biblioteconomia da Unirio, desenvolvendo pesquisa sobre as marcas de proveniência bibliográfica da coleção Teresa Cristina Maria. A doutora Rafaela Murran, que já esteve aqui com a gente na parte da manhã e que é também membro da comissão científica do evento, é diretora da biblioteca do Instituto Warburg, em Londres, e professora de História do Livro e Bibliotecas. Foi responsável pelo acervo patrimonial da Biblioteca Municipal de Nîmes e da Biblioteca de Méjeanne, em Aix-en-Provence, ocasião em que era professora da Escola Nacional de Ciências da Informação e Bibliotecas, e responsável pelo treinamento em fundos patrimoniais para futuros gestores, bem como cursos de educação continuada na área. Escreveu o Manual do Patrimônio da Biblioteca com a participação de diversos profissionais para o Cercle de la Librairie, em Paris, no ano de 2007. Por 2 mandatos, foi presidente da seção de manuscritos e livros raros da IFA. Há muito tempo trabalha na França para o desenvolvimento de um projeto coletivo para a descrição de procedências e é membro do comitê gestor do projeto Dados de Proveniência de Bibliotecas Francesas, financiado pela Equity Biblissima até 2019. O Dr. Wolfgang Valentin Ikas, nascido em 1974, é diretor da Biblioteca do Estado da Baviera. A partir de 1995, estudou História, Letras, Literatura Inglesa e Filologia Clássica, latim, nas universidades de Würzburg, na Alemanha, e no Royal Holloway College, em Londres, e em Caen, na França. Em 2000, concluiu os estudos com o primeiro exame público para docência superior e, em seguida, fez doutorado com tese sobre Crônica Papal e Imperial da Alta Idade Média, de autoria do dominicano Martin Pontapé. Depois de se lecionar no ensino público secundário na Baviera, nas cidades de Würzburg e Bad Reichenau, em 2003, fez a transição para a carreira do serviço bibliotecário científico em cargos elevados. Desde 2005, logo após o estágio de 2 anos realizado na Biblioteca do Estado da Baviera, em Munique, entrou para o Departamento de Manuscritos e Impressos Antigos, e desde 2013 é coordenador da Unidade de Manuscritos e Uso. Além disso, é também responsável pelo acervo antigo das bibliotecas estaduais de Ansbach e Amberg, e ocupa um segundo cargo como docente na Academia da Biblioteca da Baviera e na Escola Técnica Superior de Administração Pública e Justiça da Baviera, divisão de Arquivologia e Biblioteconomia. É membro do Security Working Group do CEL, Consortium of European Research Libraries. É autor de diversas publicações sobre o contínuo desenvolvimento das formas atuais de uso de materiais de acervos antigos. E para conduzir o debate, contamos com a doutora Valmira Costa, que é doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Edição de Texto pela Universidade Nova de Lisboa e graduada em Letras e Comunicação Social. Entre 2001 e 2012, assumiu a diretoria de Artes e Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da empresa Memória Viva, onde elaborou e desenvolveu diversos trabalhos e projetos nas áreas de conservação e restauro, documentação museológica e pesquisa histórica. De 2013 até a presente data, tem se dedicado ao desenvolvimento de projetos voltados para as áreas de terminologia, filologia, paleografia, cultura material, história do livro e das matérias colorantes do século XVIII, revisão e edição. Atualmente, é pós-doutoranda na Escola de Ciência da Informação da UFMG e desenvolve pesquisa em terminologia dos materiais das artes no século XVIII,
que resultará em um dicionário a ser publicado no ano que vem. Gostaria de passar a palavra agora para a nossa primeira convidada, a mestra Jandira Flesching. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Bom, a minha fala hoje aqui no colóquio vai ser baseada numa experiência da Biblioteca Nacional, que é a instituição que eu trabalho. Eu agradeço essa oportunidade de participar hoje desse evento internacional, tanto importante para a área da bibliografia, né, da biblioteconomia, quanto também para a área de preservação de acervos. Então, eu fico muito feliz e agradeço o convite que eu recebi para estar hoje aqui conversando com vocês. Bom, como eu disse, a minha fala vai se basear nas experiências que nós estamos tendo na Biblioteca Nacional há alguns anos já em relação à preservação e segurança, perspassando pelo campo da história do livro e da bibliografia material. Então, a minha fala tem como título Análise de obras da Fundação Biblioteca Nacional, o auxílio da bibliografia material nas questões técnicas de preservação e segurança. Bom, então, contextualizando o que aconteceu, a partir de março de 2018, as equipes da Coordenadoria de Preservação, que é da qual eu faço parte, e do setor de iconografia da Fundação Biblioteca Nacional receberam uma tarefa: vistoriar 8 gravuras que possivelmente teriam sido furtadas do acervo em 2004. A partir desse momento, as equipes trabalharam na vistoria de mais de 100 obras, vindas em várias remessas, a fim de verificar a propriedade dos itens. As notícias sobre o trabalho das equipes da FBN foram amplamente divulgadas nos meios de comunicação e a instituição conseguiu recuperar várias obras de seu acervo. Então, a partir daí, nós começamos as vistorias nas peças que a Biblioteca Nacional recebeu, a fim de podermos identificar as possíveis obras que foram furtadas em 2004 e 2005. Então, para uma análise mais profícua das características materiais e do estado de conservação dos itens, foi elaborada uma anamnese, uma ficha, né, de exame, através de um roteiro de diagnóstico elaborado especificamente para o levantamento de dados pertinentes à correlação dos objetos analisados com os pertencentes à Biblioteca Nacional. Este roteiro era composto pelas seguintes informações: características da obra, marcas de identificação, estado de conservação e registros fotográficos. Pode passar, por favor? A metodologia que nós utilizamos na verificação das obras foi a seguinte, e nós levamos em consideração nessa verificação tanto as questões de conservação e restauro pelos quais essas peças poderiam ter passado, quanto a questão da análise material da obra também. Então, para isso, nós utilizamos os seguintes métodos: exames com luz rasante e transmitida, análise microscópica para identificar marcas d'água, desgastes nos suportes provocados por abrasão ou tratamentos inadequados, carimbos e anotações raspadas ou apagadas, fragilidade das fibras, suportes cortados ou rasgados, pigmentos esmaecidos ou retocados, marcas de dobra ou ação mecânica inadequada, acréscimo de suporte, enxertos em áreas com suporte faltante, e também foram analisadas encadernações restauradas com o intuito de verificar alterações ou intervenções na estrutura original. Pode passar, por favor? Através da análise do diagnóstico de conservação e caracterização de cada obra, pôde-se adquirir dados que, cruzados com os levantamentos obtidos pela pesquisa histórica e catalogação pela equipe do setor de iconografia, culminou na contribuição significativa à elaboração dos laudos periciais. Então, nós trabalhamos em conjunto com a equipe de guarda de acervo, né? Nós trocávamos informações
tanto sobre o histórico da peça, como, por exemplo, quando aquela peça chegou à Biblioteca Nacional, que características ela possuía, através das descrições antigas dos catálogos, e nós comparamos com o que estava nas nossas mãos para que a gente pudesse ter certeza se aquela peça poderia ser ou não nossa. A seguir, a apresentação de alguns exemplos de obras analisadas nas vistorias realizadas pela equipe da Coordenadoria de Preservação. Então, aqui eu trago um pouco de como foram esses laudos que nós fizemos, né, desse diagnóstico de conservação que nós fizemos nas obras. Então, essa imagem eu retirei de um dos nossos laudos, para que vocês possam ver a análise que foi uma análise minuciosa que foi feita de cada peça. Então, aqui nós fizemos um mapeamento, essa primeira imagem mostra um mapeamento de intervenções e características que nós conseguimos observar das obras, né? E foi feito um registro fotográfico na própria Biblioteca Nacional, no nosso laboratório, né, de digitalização. Foi feito um registro fotográfico de cada obra para que a gente pudesse ter uma imagem de como ela chegou para a nossa análise. Então, nesse mapeamento, como está ali nesse exemplo, nós fizemos identificação de áreas que possuíam enxerto e reintegração cromática, áreas só com reintegração cromática, rasgos consolidados, perdas de suporte, manchas, vincos, áreas que estavam com enxerto e que talvez não tivessem sido reintegrados. Então, nós mapeamos todas essas situações encontradas na obra. E, na segunda imagem, que foi de um laudo específico que a gente recebeu, que foi o primeiro, né, a primeira remessa, a biblioteca possui um álbum com algumas cópias dessas obras que foram furtadas, então nós podemos fazer uma comparação. E nesse álbum nós encontramos ainda resquícios, a gente pode ver na imagem, nos cantos superiores, né, havia resquícios da imagem original. E como na obra que nós recebemos havia enxertos nessas áreas, isso foi um dos elementos que nos levou a acreditar que essa peça poderia ser nossa, além de outros também que foram analisados. Esse seria um dos exemplos. Pode passar, por favor. Aqui nós temos outro exemplo, em que foi analisado um álbum de gravuras. Nesse nós tínhamos alguns problemas na encadernação do álbum, né? Aí tem a capa do álbum à frente. O corte do álbum, a gente poderia observar nele que as folhas do corte do pé estavam desalinhadas, somente o corte superior tinha as folhas alinhadas, e quando nós folheávamos, né, na imagem abaixo, a gente via que cada prancha tinha um tamanho diferente. E uma outra situação também que nós observamos, quando nós observávamos a encadernação como um todo, a capa não correspondia, né, à mesma direção da quina das folhas do álbum, o que levava a crer que esse álbum foi montado, né, não era uma encadernação original dessas obras, e sim algo que foi reaproveitado. Pode passar, por favor? E nesse mesmo álbum, como nós vimos, já que existiam pranchas de tamanhos diferentes, o que nos levou a crer que esse álbum foi montado de acordo com o interesse de um colecionador, né, que no caso era um Instituto Itaú Cultural, que nos cedeu essas obras para análise. Nós vimos que vários suportes tinham acréscimo, ou seja, as imagens eram um formato menor, e através das técnicas de luz rasante e luz transmitida, nós vimos que havia enxertos em algumas folhas até toda a borda ao redor, como a gente tem nessa primeira imagem, né? Havia um acréscimo de suporte em todo o redor da imagem. E numa outra situação, na imagem de baixo, com a técnica de luz rasante, nós vimos que haviam anotações esmaecidas no verso da folha, né? E também que essa gravura tinha uma inserção de suporte ao seu redor. Ou seja, marcas foram apagadas, né? E esse suporte teve que aumentar de tamanho para que ele pudesse ser encadernado naquela capa que nós vimos no slide anterior. Pode passar, por favor? Mais um exemplo foi a lombada desse álbum,
em que nós vimos claramente que a parte da duração, onde tem o título do álbum, que é Álbum de Pernambuco, essa área era um pouco maior do que a lombada que ele estava atualmente. E isso a gente pode ver através disso que também havia sido reaproveitado esse material para ser colocada nesta encadernação. Então, através dessas análises, nós fomos vendo vários indícios de como esses materiais foram manipulados, né, de acordo com os gostos, né, de alguma pessoa, para que eles pudessem ser reencadernados em outras capas de outros materiais, talvez originais, mas para compor um determinado item da coleção de uma pessoa. Pode passar, por favor. Nesse outro exemplo, nós temos aí o indício de que alguma etiqueta ou ex-libris foi removido de uma folha de guarda de um desses álbuns que nós analisamos, né? E todos nós sabemos que etiquetas e ex-libris são elementos que comprovam a propriedade de um item, né? Ou seja, de um particular, ou seja, de uma instituição. E nesse caso, nós tínhamos a prova de que algo foi removido dessa folha. Pode passar, por favor. Então, a bibliografia material foi fundamental na análise realizada nas obras vistoriadas pela equipe da Biblioteca Nacional. Através de seus subsídios e das intervenções de restauro que foram identificadas, pôde-se recuperar obras furtadas do acervo, ou pôde-se verificar as intervenções que os itens sofreram, a fim de fazer-lhes acréscimos ou eliminação de características originais ou elementos de identificação de procedência, como etiquetas, carimbos, ex-libris ou anotações, que prejudicam a identificação de sua propriedade. A pesquisa histórica dos itens, juntamente com a análise das condições físicas e de conservação da obra, foram essenciais para a produção dos laudos periciais e para a conclusão se as obras pertenciam ou não à Biblioteca Nacional. A análise material de cada item, fosse ele gravura, desenho ou livro, teve como base a pesquisa histórica de sua trajetória na instituição, se ele foi comprado, doado ou recebido por depósito legal, já que essa informação traria para nós alguns indícios se essa obra iria ter ex-libris ou carimbo, ou alguma outra anotação característica, né, dessa procedência. Essa informação dá pista das marcas de proveniência que poderão ser encontradas na obra. A análise da produção da obra, características da impressão, estilo de encadernação, fatura da costura, revestimentos de capa e lombada, douração e etc., fornecem informações sobre sua materialidade como objeto. Então, como eu mostrei para vocês ali naquelas imagens, né, das alterações que aqueles álbuns sofreram nas suas encadernações, a gente pode analisar essa materialidade do item, né, até mesmo da época em que ele foi produzido, e compararmos se alterações foram feitas ou não e se ele foi descaracterizado. Intervenções que alteram essas características podem ser identificadas por conservadores, restauradores e profissionais que trabalham com o acervo. Bom, a Biblioteca Nacional, ela possui uma normativa interna para registro patrimonial de acervo e atribuição de marca de propriedade. Essa normativa atual que nós temos, ela já foi atualizada, né? E a que nós trabalhamos atualmente é de 2016, sendo que a Biblioteca Nacional desenvolve esse estudo de atribuições de marcas desde 1992. E esse estudo começou por causa de o acervo da coleção Teresa Cristina Maria, em que se notou a perda de alguns itens, e a partir daí, para que essas fotografias não se perdessem, começou um estudo para que se houvessem carimbos que pudessem marcar essas obras. E a partir daí, esse estudo veio se desenvolvendo ao longo dos anos, e hoje nós temos essa normativa interna,
que serve para todos os setores da Biblioteca Nacional, ou seja, não só o setor que abriga as fotografias, mas os de livros e outros itens também. O item recebe um número único que o identifica como parte integrante do acervo da biblioteca. O modo como deverão ser feitas as anotações de registro e a carimbagem são descritas para que haja uma padronização da forma de proceder na inclusão dessas marcas de propriedade nos itens. É utilizada uma tinta indelével para a carimbagem, ou seja, uma tinta que não pode ser removida do suporte. Estabelece que todas as obras devem ser carimbadas e que o ex-libris deve ser colocado no verso da capa, ou seja, na contracapa do item. Pode passar, por favor? Aqui nós temos um exemplo, né, de uma gravura com carimbo e o registro, né, do número de patrimônio na obra, e temos também o ex-libris, que é utilizado na Biblioteca Nacional, que é o único ex-libris que a biblioteca possui, que foi elaborado pelo artista Eliseu Visconde em 1903. Pode passar, por favor? Nós também temos outras marcas de propriedade que são bastante características no nosso acervo. Então, portanto, quando nós encontramos algumas dessas marcas, nós analisamos mais profundamente para ver se essa obra é ou não da Biblioteca Nacional. Como, por exemplo, os carimbos da Real Biblioteca e da Biblioteca do Infantado, que são as coleções que deram origem à Biblioteca Nacional do Brasil. O carimbo do Imperador Dom Pedro II, que é um carimbo que está em alguns itens da coleção Teresa Cristina, que foi um acervo doado pelo próprio Dom Pedro II, quando já estava exilado fora do Brasil. Os carimbos da Biblioteca Nacional e Pública, em 2 momentos, pois nós temos o carimbo da Biblioteca Nacional e Pública da Corte, na época do Império ainda, de Dom Pedro I, e depois nós tivemos o carimbo que registra só a Biblioteca Nacional e Pública, depois do Império. E também um exemplo de um carimbo que era utilizado, que foi, né, utilizado em alguns períodos, que era um carimbo que havia o nome da seção de guarda. Naquele exemplo ali nós temos da seção de iconografia. Pode passar, por favor? Aqui, mais alguns exemplos, que são ex-libris de coleções que foram doadas ou compradas pela Biblioteca Nacional, como, por exemplo, do Conde da Barca, Barbosa Machado e Salvador de Mendonça. Etiquetas de oficinas de encadernação que, ao longo do tempo, trabalharam para a Biblioteca Nacional, ou de obras que nós recebemos que possuem essas etiquetas, como tem ali, a própria etiqueta da oficina de encadernação da Biblioteca Nacional, e etiquetas também de coleções que a Biblioteca Nacional recebeu, como da coleção Benedito Ottoni, da coleção Teresa Cristina Maria e Salvador de Mendonça. Pode passar, por favor? Bom, as minhas considerações finais. A bibliografia material, é aplicável à preservação. Oferece segurança ao patrimônio bibliográfico e documental e proteção ao direito de propriedade. A interdisciplinaridade entre a bibliografia material e a conservação-restauração contribuem para a preservação e a salvaguarda das coleções. A análise material realizada das obras identificou marcas de proveniência e características que atestaram a titularidade dos itens, contribuindo como elementos de segurança para o acervo. Concluímos que as marcas de propriedade, como carimbos, anotações manuscritas, etiquetas, ex-libris e também fichas de catalogação, inventários, livros de registro das obras, são os principais elementos que auxiliam na verificação e atestam o pertencimento de uma obra a uma instituição. Esses recursos devem ser normatizados pelas instituições detentoras de patrimônio bibliográfico e documental para fins de segurança do acervo, assim como irão permitir pesquisas sobre a trajetória e os elementos que devem ser preservados em intervenções de conservação e restauro. Aqui as minhas referências e agradeço a participação nesse evento. Muito obrigada, Jandira, pela sua fala.
Gostaria de passar agora a palavra para a doutora Rafaele Morin. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, ma communication va être un peu un complément de la communication à suivre, qui sera très générale. Donc, ma communication prend un peu la suite de celle qui viendra ensuite, et Valentin Icas nous présentera plus généralement, d'une manière plus globale, tous les apports de la bibliographie matérielle dans la gestion du patrimoine. La bibliographie matérielle aide à comprendre la structure et les méthodes de fabrication du livre. Elle aide aussi à identifier les textes, les éditions et les exemplaires. Les bibliothécaires retrouvent ici les divers niveaux de description qu'ils utilisent en cataloguant. Le signalement, le catalogage des collections conservées dans les bibliothèques est le premier moyen et le meilleur moyen d'assurer leur sécurité. On vient de le voir. Un exemplaire correctement décrit dans un catalogue pourra difficilement être revendu ou même volé. C'est pourquoi le signalement des imprimés anciens va bien au-delà de la description traditionnelle suivant le format ISBD, International Standard Bibliographic Description. Et c'est la bibliographie matérielle qui permet d'identifier les aspects uniques de chaque livre, sa structure et en particulier les différences entre les exemplaires. Donc, un des meilleurs moyens d'identifier un livre, de le rendre vraiment unique et facile à reconnaître, est de le décrire suffisamment précisément pour qu'il ne puisse pas être confondu avec un autre et pour que ses caractéristiques uniques soient aisées à reconnaître. En mars 2020, j'ai reçu un email d'un libraire d'anciens américain avec plusieurs photos d'un livre que vous voyez ici, qui me demandait si ce livre était bien sorti des collections de la bibliothèque Warburg. Il en doutait, car il pouvait voir, vous voyez sur l'image de gauche, c'est bien, il y a une petite flèche, laissez la petite flèche sur l'image de gauche, vous voyez en haut du plat supérieur la cote, FAH 2150. Vous voyez en bas du dos 3 étiquettes blanches, grisâtres et marronasses, marron, qui étaient utilisées dans le temps pour ranger les livres. La reliure aussi, qui est un carton un peu étrangement décoré, sont tous des signes d'appartenance du livre à la bibliothèque Warburg. Si on ouvre le livre, et c'est l'image du milieu, vous voyez en haut un ex-libris ancien, Abi Warburg, Wissenschaftsbibliothek, et vous voyez en dessous, en bleu, une cote, un ex-libris beaucoup plus récent, University of London Warburg Institute. Vous voyez aussi sur la droite la cote écrite à la main, suivant la manière dont c'est toujours écrit dans les livres de la bibliothèque Warburg, les lettres verticalement et les chiffres horizontalement. Si vous regardez sur la page de titre, il n'y a pas de timbre, ce qui est quelque chose qui est fréquent sur les livres achetés du temps d'Abi Warburg. Ce que nous dit la cote noire, c'est que le livre a été acheté du temps d'Abi Warburg, qui est mort en 1929, et il a donc été acheté à Hambourg, où se trouvait la bibliothèque au début du XXe siècle, et il a été transporté à Londres en 1933, et la cote bleue est même assez récente, donc le livre était jusqu'à récemment dans les collections. Donc, parce qu'il était resté sur ce livre, la cote extérieure, la cote interne, les 2 ex-libris, les marques d'utilisation au dos,
ce libraire a pu identifier tout de suite que le livre qu'il venait d'acheter avec un ensemble de plusieurs centaines de livres à un de ses collègues était un livre volé, et au lieu de chercher à le vendre, il m'a contacté immédiatement. Vous pouvez voir que c'est un livre assez ancien qui parle des théories des planètes. Aby Warburg s'intéressait beaucoup à la science, à la magie, à l'astronomie, à l'astrologie. Et il y a à la bibliothèque Warburg une intéressante collection d'astrologie. Il y a, ou il y avait, parce qu'il en manque beaucoup, beaucoup ont été volés. Donc on en a retrouvé un. Et le livre est arrivé dans mon bureau la veille du jour où nous avons dû fermer pour 6 mois, le 19 mars dernier. Donc je vais utiliser cet exemple qui nous rappelle que cela arrive. Les gens croient toujours qu'on ne vole pas les livres dans les bibliothèques. Ben oui, on vole les livres dans les bibliothèques. Il y a des incendies dans les bibliothèques, il y a des inondations dans les bibliothèques. Et les bibliothécaires qui m'écoutent savent que c'est toujours difficile de rappeler qu'il y a un risque d'incendie, de feu, de vol, d'inondation. Donc j'utilise cet exemple pour rebondir sur la discussion à propos des recherches et des efforts qui ont été faits récemment par les bibliothécaires et la bibliothèque, et du fait que nos collections sont décrites à la fois dans des catalogues collectifs. Très souvent, nous sommes dans des catalogues nationaux ou des catalogues d'universités, de plusieurs universités ou régionaux. Et puis, il y a aussi beaucoup de bases de données séparées qui ont été développées. On reparlera demain des humanités numériques. Les bibliothécaires étaient électroniques bien avant l'invention des humanités numériques. Je vais ici utiliser la bibliographie matérielle comme un modèle, même si en réalité, normalement, la bibliographie matérielle s'attache rarement aux particularités d'exemplaires que sont la reliure, par exemple, ou les cotes. Elle va plutôt regarder le fait qu'un exemplaire est différent d'un autre. On est ici dans l'héritage des catalogues d'incunables qui attachent une grande attention aux provenances depuis très longtemps et qui est quelque chose qui s'est développé. Nous, les bibliothécaires, sont restreints par les limites de nos logiciels de catalogue et par les limites de nos normes de description, et beaucoup d'informations importantes se retrouvent mélangées dans des champs notes. Parmi ceux-ci, en marque en tout cas, les mentions de provenance. Et donc, il y a déjà pas mal de temps que les bibliothécaires, les bibliothèques ont commencé à créer des bases de données de provenance séparées du catalogue pour qu'on puisse mieux organiser les données, mieux chercher. D'abord, séparément, chacun un peu sa base de données, ce qui est un peu absurde, et puis petit à petit tous ensemble. Alors c'est un risque de faire sa base de données tout seul dans son coin. On le sait, la durée de vie d'une base de données est souvent très réduite. Nos catalogues de bibliothèques en ligne survivent parce que nous faisons des migrations d'un logiciel à un autre, qui nous coûtent très très cher. Nous avons des logiciels qui nous coûtent très cher. Donc il y a toute une infrastructure dont l'objectif est d'assurer la survie pendant très longtemps des notices dans nos catalogues. Donc, nos notices sont électroniques depuis plusieurs dizaines d'années et elles vont le rester, et normalement, nous ne les perdons pas. Une base de données de provenance dans une bibliothèque, c'est souvent créé par une personne. Et donc, quand cette personne s'en va, prend sa retraite, ou bien on lui demande de faire autre chose, la base de données va s'arrêter. Et enfin, il est vraiment difficile pour les chercheurs ou pour les libraires de savoir ce qui existe si chacun va faire sa petite base de données dans son coin. Vous noterez que ça marche aussi pour les bibliothèques numériques.
Donc, je vais prendre un exemple de projets qui ont été développés. Je ne vais pas en parler très longtemps. Image suivante. L'Espagne. Il y a eu en Espagne plusieurs projets, ils existent encore, hein, des beaux projets de description de marques de provenance et de listes d'anciens possesseurs d'ouvrages qui sont conservés dans les bibliothèques. Vous avez ici la Bibliothèque générale de Salamanca. Mon espagnol n'est pas très bon, je m'excuse. Qui a une très belle base de provenance, attachée bien entendu à une magnifique bibliothèque ancienne. La prochaine image montre la base de Barcelone, qui a aussi l'Université de Barcelone, pas la Bibliothèque nationale, mais l'Université de Barcelone a développé depuis plusieurs années une base de provenance extrêmement riche, extrêmement complexe et complète, très utile. Enfin, la troisième que je voulais vous montrer rapidement, image suivante, c'est celle de Madrid. L'Università Complutense, qui a elle aussi développé la même sorte de base, à laquelle on peut accéder d'ailleurs, ce qui est un progrès récent, aussi bien directement dans la base ou en passant par le catalogue. Donc il y a des liens dans le catalogue et ça c'est une évolution qui me semble très très intéressante. Je vais prendre un autre exemple complètement différent, c'est l'exemple de la France, image suivante. En France, vous savez peut-être que à la suite de la Révolution française, les collections anciennes, les manuscrits, les livres anciens sont beaucoup dans les bibliothèques municipales. Ce qui rend parfois les choses difficiles parce qu'il peut y avoir, par exemple, des livres anciens dans des toutes petites bibliothèques où il n'y aura pas beaucoup de personnel ni d'argent. Ce n'est pas le cas à Lyon, qui est la plus grosse bibliothèque municipale en dehors de Paris et qui a développé, il y a déjà de longues années, une base de provenance de livres anciens. Ça a été vraiment un projet précurseur en France, très utilisé et très admiré par les bibliothécaires. Il y a quelques années, il y a 8-9 ans, tout d'un coup en France, les bibliothécaires se sont mis à parler de provenance. Alors là aussi, les bibliothécaires qui sont en train de nous écouter savent que nous sommes un métier où il y a des choses à la mode. Tout d'un coup, tout le monde parle de la même chose. Donc là, cette année-là, on parlait de provenance. Et tout le monde commençait à vouloir faire sa base de provenance et chaque bibliothèque commençait à développer sa base séparément. Et donc, plusieurs d'entre nous ont trouvé que c'était une très mauvaise idée et que finalement, nous avons décidé de lancer un projet de fédération des données de provenance au niveau national français. Prochaine image. Nous avons commencé avec un tout petit groupe qui a obtenu des financements, mais pas longtemps. Donc, on a eu un peu de financement, mais bon, finalement, ça s'est continué. Du projet Biblissima, qui était un projet national français qui avait de l'argent pour aider à décrire les livres anciens et les bibliothèques anciennes. Et donc, il a été décidé d'abord de travailler tous ensemble, aussi bien des bibliothèques municipales que quelques bibliothèques un peu spéciales comme la Cour de cassation, par exemple. Et la deuxième décision qui a été prise, image suivante, a été de rejoindre une grosse base de données nationale qui existait déjà, qui s'appelle BIBAL, qui était à l'origine créée pour décrire des manuscrits provenant de bibliothèques médiévales françaises, aussi bien des bibliothèques monastiques que des bibliothèques aristocratiques. Donc, si BIBAL, à l'origine, voulait décrire les manuscrits, en fait, ce qui était important derrière, c'est d'où ils venaient. Donc, les provenances étaient importantes. Et donc, il y a eu un très gros projet pour
développer Bibal, adapter la base de données pour qu'elle puisse intégrer des descriptions de provenance. C'est utile parce que il sera plus facile d'en assurer la pérennité, puisque c'est géré au niveau national par le Centre national de la recherche scientifique. Et toutes les bibliothèques n'ont pas les moyens de développer leur projet et peuvent plus facilement rejoindre Bibal à leur rythme. Quand ils ont un peu de temps, mes collègues rentrent un peu leur description d'ouvrage. Ce qui est, je crois, ce mouvement qu'on avait vu en France, c'est un mouvement récent aussi au niveau international. Image suivante. Le porteur international de plusieurs projets, c'est le Consortium of European Research Libraries, CERL, qui a développé plusieurs outils pour fédérer les bibliothèques et multiplier les accès. D'abord, un fichier d'autorité qui a été développé à peu près au moment où a été ouvert le Virtual International Authority Files. Les moins jeunes qui nous regardent se souviennent de à quel point c'était difficile avant de décider sous quel nom décrire une personne. Donc, avec ce fichier d'autorité, la recherche par nom de personne ou de lieu donne accès à des informations fournies par diverses bibliothèques. Et par exemple, les données des bases de Salamanque, Madrid ou Barcelone sont dans le thésaurus du CERL. Image suivante. Beaucoup de bibliothèques sont aussi présentes dans d'autres projets. Alors ça, c'est la deuxième image sur le thésaurus, où vous voyez qu'on peut chercher de diverses manières. Il y a beaucoup de liberté, puisqu'évidemment, il est très facile de lier une forme rejetée avec la forme officielle d'un nom de personne. Donc, c'est très, très souple. Image suivante. Donc, beaucoup de bibliothèques sont aussi présentes dans d'autres outils du CERL sur les données de provenance. Donc, vous voyez là, vous avez la page d'accès. Il y a un petit décalage avec YouTube. Ça va venir. Encore le thésaurus du CERL. Donc, sur l'image d'après, vous verrez des liens vers plusieurs bases de données. Voilà. Non, c'est pas grave. Plusieurs bases de données qui donnent accès à des bases qui ont été créées, des bases qui ont pu être créées par diverses personnes et qui sont toutes maintenant réunies dans le site du CERL. Ce qui est important, c'est que même si à l'origine le CERL était un projet européen, plusieurs bibliothèques en dehors d'Europe sont en train de rejoindre le CERL, des bibliothèques des États-Unis d'Amérique d'abord, la Beinecke Library par exemple. Fabiano est un correspondant du CERL et on espère que le CERL va pouvoir se développer en Amérique du Sud. Et donc, on a petit à petit un moyen de fédérer les données que l'on a de provenance. Et je crois, si je voulais en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il me semble que il faut que les choses soient centralisées pour qu'elles soient aisées à trouver. Et qu'un libraire d'anciens ou un bibliothécaire sur le point d'acheter un livre ou un bibliothécaire à qui on vient donner un livre ait les moyens de savoir où il va trouver des informations qui vont lui dire si oui ou non ce livre a été volé ou n'a pas été volé à une bibliothèque qui en était le propriétaire précédent. Suivante. Je vous remercie. Muito obrigada, doutora Rafaele, por essa fala incrível. Gostaria de chamar agora para compartilhar seu conhecimento com a gente o doutor Wolfgang Valentin Icasso. Por favor, doutora, a palavra é sua.
Ja, vielen Dank. Also erstmal einen schönen guten Abend, beziehungsweise ein herzliches Grüß Gott aus München. Da hatte ich kurz mir überlegt, wie ich den Vortrag gliedern möchte. Also es geht darum, dass ich einfach ein paar Diebstahlsfälle der Vergangenheit vorstellen möchte und die sich daraus ergebenden Konsequenzen und dann vor allem einen besonderen Schwerpunkt im Bereich der Katalogisierung legen möchte. Und ganz zum Schluss kommt noch ein kleiner Hinweis. Ich werde die Werbetrommel rühren und auf bestimmte Dinge hinweisen, also nicht nur auf Datenbanken, sondern auch auf Veranstaltungen von Searle, so wie es eben gerade durch Raphael Morin auch schon passiert ist. Dann bitte die nächste Folie. Ja, bitte doch zweimal klicken. Ja. Ich hatte kurz mir überlegt, dass ich eigentlich nicht über die Bestandserhaltungsaspekte sprechen kann, weil ich bin Bibliothekar, ich bin kein Restaurator. Das ist ja schon gut erledigt worden durch Jan Dira. Und und auch bei uns im Hause ist es eine ganz andere Abteilung, nämlich das sogenannte IBR, das Institut für Bestandserhaltung und Restaurierung. Also insofern konzentriere ich mich hier auf komplett auf die bibliothekarischen Aspekte. So, bitte die nächste Folie. Ja, noch einmal kurz klicken. Also es ist so, ich bin Mitglied, das wurde vorhin schon erwähnt, in der Searle Security Working Group und dort besprechen wir in aller Regel konkrete Fälle, Diebstahlsfälle, wie sie in der Vergangenheit vorgekommen sind. Und ein hier gewähltes Beispiel ist die schwedische Nationalbibliothek, also die Königliche Bibliothek in Stockholm. Und da wurden vor einigen Jahren Bücher aus der Druckschriftensammlung systematisch entwendet. Und das war ein Bibliothekar. Und auch heute noch kämpfen die Kollegen dort, und vor allem der Nachfolger im Amt des Druckschriftenkurators, des Sammlungsleiters, damit diese Bücher ausfindig zu machen. Also wirklich diese Bücher zu identifizieren und wo immer möglich zurückzuholen. Ja, bitte die nächste Folie. Es ist so, dass wir uns überlegt haben, welche Erkenntnisse können wir aus den Diebstahlsfällen der Vergangenheit gewinnen. Und die Haupterkenntnis, das ist ja auch zum Teil schon wirklich erwähnt worden, man braucht detaillierte Bestandskenntnisse und man muss den Bestand regelmäßig revidieren. Diese regelmäßigen periodischen Bestandsrevisionen sind wichtig, aber dafür braucht es gute und eindeutige Nachweise, um die Bücher auch wirklich identifizieren zu können. Also nur so, wenn sie im Antiquariatshandel oder auf Auktionen auftauchen, nur dann kann ich sie juristisch sicher identifizieren und auch juristisch sicher den Besitz nachweisen. Da gilt die Regel, je eindeutiger ich es nachweisen kann, desto sicherer ist es vor Gericht. Ja, die nächste Folie bitte. Ja, ich hatte es erwähnt, Bestandsrevisionen sind ganz wichtig und sie sind wirklich Teil der bibliothekarischen Arbeit, ein ganz wesentlicher Teil. Es gibt jetzt rein praktische Probleme, nämlich wenn ich einen sehr großen Bibliotheksbestand habe und die Bayerische Staatsbibliothek hat einen solchen mit über 10 Millionen Einheiten, dann kann natürlich nicht dieser Bestand also praktisch jährlich revidiert werden. Das heißt, ich muss überlegen, welchen Bestand revidiere ich wann, in welchem Rhythmus und idealerweise sollte man ihn nach dem Zufallsprinzip einer Revision unterziehen. Das heißt, der potenzielle Dieb soll nicht wissen, wann der Bestand zur Revision ansteht. Also es soll eine gewisse Unsicherheit für potenzielle Diebe bestehen. Ein weiteres Problem bei den Bestandsrevisionen sind Bestände, die noch nicht erschlossen sind.
Also oft ist es mal so, dass es kein gutes Verzeichnis oder überhaupt kein Verzeichnis gibt, anhand dessen man den Bestand am Magazin abgleichen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch Mischbestände, zum Teil auch sehr große Mischbestände, wie Nachlassmaterialien. Darin finden sich Handschriften und Drucke, oftmals in der gleichen Kiste. Und diese Trennung ist dann auch relativ schwierig. Also, was ganz wichtig ist, in der Frage, wie wir Bestände gegen Diebstahl schützen können, ist die eindeutige Kenntlichmachung. Also da muss ich jetzt nicht mehr erwähnen oder wiederholen, was vorhin schon gesagt wurde. Das Stempeln, möglichst eindeutig, möglichst sicher und so weiter. Es muss jedes Stück nach Möglichkeit eine Individualsignatur haben, eine eindeutige Signatur. Und was früher bei uns passiert ist, manchmal wurden Bestände umgestellt, Signaturen wurden frei und diese frei gewordenen Signaturen, die sollen nicht mehr besetzt werden, weil das zu zusätzlichen Missverständnissen führen kann. Und dann eben, auch das wurde schon erwähnt, sollen Exemplarspezifika beziehungsweise sonstige wesentliche Merkmale erfasst werden, damit man wirklich nachweisen kann, das ist genau dieses Stück, das macht das Stück unverwechselbar. So, weitere Konsequenzen sind die Digitalisierung. Früher hat man bei uns Mikro verfilmt, seit ungefähr 20 Jahren digitalisieren wir ausschließlich. Und eben die Dokumentation eines Zustandes, eines Objekts zu einem Zeitpunkt X, zu einem speziellen Zeitpunkt. Ich habe hier ein Beispiel gewählt, eine Handschrift, eine mittelalterliche Handschrift aus dem Kloster St. Emmeram in Regensburg, der sogenannte St. Emmeramer Mensuralkodex, in dem heute ein Doppelblatt fehlt. Und auf dem Mikrofilm ist dieses Doppelblatt allerdings enthalten. Und wenn dieses Doppelblatt wieder auftauchen würde im Antiquariatshandel oder auf einer Auktion, könnten wir genau nachweisen, das war Bestandteil dieser Handschrift. Wir haben sie auch in das Digitalisat eingefügt, deswegen sieht man es hier nur schwarz-weiß, um eben die Handschrift zumindest virtuell zu ergänzen bzw. zu rekonstruieren, wenn man so will. Ja, die nächste Folie bitte. Ein ganz großer Aspekt, den wir jetzt noch näher beleuchten wollen, ist die Katalogisierung. Also es ist ja schon gesagt worden, es soll eine möglichst gute und detaillierte Erfassung geben, idealerweise in verschiedenen, voneinander unabhängigen Datenbanken. Und man muss hier praktisch zwei unterschiedliche Komplexe unterscheiden, nämlich die bibliografische und die exemplarspezifische Erschließung, auf die ich dann später noch mal genauer eingehen werde, und eben auch die moderne und die historische Erschließung. Also es ist ja klar, früher historisch hat man anders erschlossen, in der Regel nicht so tiefgehend. Man hat es sehr individuell gehandhabt. Inzwischen ist vieles normiert. Es gibt Normdatenbanken. Es ist klar, welche Angaben eigentlich auf jeden Fall erfasst werden müssen und so weiter. Also insofern, wenn man mit alten Verzeichnissen zu tun hat, ist es oft etwas anderes als mit modernen, die nach gewissen Richtlinien erfolgen. Ja, die nächste Folie bitte. Hier ist jetzt die Feststellung ganz wichtig, dass Unikate, also Handschriften, Nachlässe, auch bestimmte Drucke anders zu behandeln sind wie ja, der normale Druck. Und das hat Auswirkungen auf die Beschreibungen auf Manifestations- oder Exemplarebene. Also ich habe hier jetzt zwei Kürzel angegeben. BSB, das ist die Bayerische Staatsbibliothek, BVB, das ist der Verbund. Da sehen wir auch gleich schon die verschiedenen Ebenen. Also die einzelne Bibliothek, in diesem Fall die Bayerische Staatsbibliothek, hat einen Lokalkatalog, wie jede andere Bibliothek auch. Und darüber
befindet sich der Bibliotheksverbund, also der Regional- oder Verbundkatalog. Und bei uns gibt es im Lokalsystem unserer Bibliothek auch noch eine andere Ebene, also praktisch die geringste Ebene, das Ausleihen als Bestandteil des Lokalsystems. Und in allen drei Katalogsystemen kann ich Daten hinterlegen. Und das wollen wir uns jetzt im Folgenden noch mal kurz anschauen. Also, wenn ich unikales Material habe, zum Beispiel Handschriften, dann habe ich die Möglichkeit, umfangreiche Detailangaben, zum Beispiel zur Provenienz einer Handschrift oder zum Einband oder zur Schrift, direkt in den Titeldaten einzugeben. Warum? Es ist ja wirklich nur diese eine Handschrift, die katalogisiert wird. Da habe ich ein Beispiel gewählt einer deutschsprachigen Handschrift, nämlich CGM 9601. Wenn Sie mal weiterklicken zu dem Screenshot. Hier sehen Sie bei Fußnote steht Einband, roter Samt auf Holz, Metallschließe, Goldschnitt und so weiter und so fort. Das heißt, das ist etwas, was integraler Bestandteil dieser Handschrift ist. Das kann ich wirklich in die Titeldaten einfügen. Und wenn ich mir jetzt einen Druck anschaue, dann mal die nächste Folie nehmen. Also das ist jetzt eine Aufnahme aus unserem Lokalsystem. Dann kann ich hier eben nur rein bibliografisch verzeichnen, das, was wirklich jedem Exemplar einer Ausgabe gemeinsam ist. Also das heißt, ich verzeichne die Titeldaten und nicht Dinge eines bestimmten Exemplars. Und das ist vielmehr Sache der exemplarspezifischen Verzeichnung. Die ist nur in den Lokaldaten möglich. Also zum Beispiel diese Dinge wie handschriftliche Zusätze zu einem Druck, Vorbesitzer, Besonderheiten des Einbands oder auch, wenn es handschriftliche Fragmente auf einem Einband gibt. Auch das haben wir ganz oft. Also praktisch, dass ein mittelalterliches Fragment recycelt wurde und als Bucheinband herhalten musste. Das verzeichnen wir in den Lokaldaten, weil es ja wirklich nur dieses eine Exemplar, dieses Spezifikum aufweist. Da habe ich wieder ein Beispiel. Wenn Sie zum nächsten weiterklicken, bitte. Von 1575. Und da sehen Sie eben, dass es eben Infos über den immer noch auf dem Einband befindlichen Fragment gibt. Und das wurde in einer lokalen Fußnote erfasst, die wir dann im Lokalsystem, aber auch wirklich nur dort sichtbar gemacht haben. Also diese Bemerkung finden Sie nicht im Verbundkatalog, sondern nur im Lokalsystem. Das ist eben der große Nachteil, aber so ist es eben, weil der Verbundkatalog ja die Bestände einer ganzen Verbundregion nachweist. Ja, bitte zum nächsten. Ich hatte mir kurz überlegt, mal zusammenzustellen, welche Dinge man wo verzeichnet. Das hängt von der Bedeutung der Angaben ab. Also wie gesagt, Dinge, die für das Exemplar bedeutsam sind, wie fehlende Seiten, der letzte Benutzer, wobei das dann Datenschutzproblem sein kann, oder konkrete Benutzungsbedingungen. Es ist eine Tresorhandschrift, eine ganz wertvolle Handschrift. Oder sie kann auch nur in einem speziellen Raum eingesehen werden. Auch Dinge, dass es kolorierte Kupferstiche hat. Randnotizen, Vorbesitzer, also die ganze Sache der Provenienz, was wir vorhin gehört haben. Altsignaturen. Welchen Einband trägt das? Das hatten wir vorhin. Eben, bei uns heißt es dann lateinisch cum tegumentis manuscriptis, dass eben ein Einband ein handschriftliches Fragment trägt und so weiter. Das alles wird in Lokaldaten nachgewiesen im Buchdatensatz. Die nächste Folie bitte.
Wir hatten schon gehört, idealerweise sollen diese Angaben in mehreren unterschiedlichen, voneinander unabhängigen Datenbanken gehalten werden. Aus ökonomischen Gründen sollte das per Datentransfer erfolgen, nicht unbedingt als manuelle Mehrfacherfassung. Also ich hatte da verschiedene Beispiele. Vielleicht konzentriere ich mich gerade mal auf das zweite. Es gab vor ungefähr gut 10 Jahren einen Fall in Göttingen in Deutschland, dass Bücher aus einer Bibliothek, aus der Universitäts- und Landesbibliothek, gestohlen wurden. Es war ein Kollege, ein Bibliothekar, und es war dann eben, also Teil des Verbrechens war es, dass der Kollege auch versuchte, die dazugehörigen Nachweise zu tilgen. Also früher war das einfacher. Man hat einfach das Kärtchen im Kartenkatalog gezogen und und dann war der Nachweis weg. Und jetzt, wenn es diese Nachweise im Lokalsystem geht, beziehungsweise in der Verbundebene oben drüber, in überregionalen Bibliografien, im Verzeichnis der deutschen Drucke des 16. Jahrhunderts oder im VD 17, eben für das 17. Jahrhundert, im WorldCat oder in der Heritage of the Printed Book Database, dann ist es nicht so einfach, etwas verschwinden zu lassen. Und gut, über die Provenienzgeschichten hatten wir schon was gehört. Insofern gehen wir eine Folie bitte weiter. Was bei uns auch sehr wichtig ist, das ist der Ausleih-Client, der AC. Den benutzen wir, wenn wir etwas in den Lesesaal ausleihen. Das heißt, wir schauen uns vorher an, ist irgendetwas verlustgefährdet in dem Buch? Sind da lose eingelegte Blätter drin? Fehlen Seiten bereits? Oder wie ist der Umfang bei Fragmenten? Bestehen die aus 5 Streifen oder aus 3 beschnittenen Blättern oder wie viel ist da? Und dann können wir vor der Ausgabe und bei der Rücknahme eine Kontrolle auf Vollständigkeit hin durchführen. Also ein ganz wichtiger Sicherheitsaspekt. So, bitte weiter. Jetzt haben wir uns diese Dinge nicht alle selbst ausgedacht. Also es gibt eben von Searle diese Security Working Group, von der ich ein Mitglied bin. Und wir organisieren jedes Jahr eine Summer School, bei der solche und andere sicherheitsrelevante Themen besprochen werden. Und eines dieser Hilfsmittel, die wir auch immer bewerben, was ich heute auch tun möchte, wenn Sie auf die nächste Folie gehen, bitte. Das ist das Quick Audit Tool. Das ist praktisch ein Fragenkatalog von 100 Fragen, die zum Nachdenken anregen sollen. Also das heißt, da gibt es dann solche Sachen wie Collection Management oder es geht um Fragen des Zugangs und der Benutzung. Und ich zeige Ihnen jetzt im Folgenden mal ganz kurz, wie die Fragen in etwa aussehen. Da geht es eben darum, um Fragen der Katalogisierung inklusive der Exemplarspezifika, ums Inventarisieren, ums Stempeln, um die Sicherung der Katalogdaten, die Digitalisierung, die Mikroverfilmung und auch regelmäßige Bestandsrevision, also all das, was ich schon angesprochen habe. Und da muss man eben immer überlegen, haben wir das schon oder haben wir das noch nicht? Und im zweiten Fall, warum haben wir es noch nicht? Nächste Folie bitte. Und hier eben auch im Bereich Benutzung und Zugänglichkeit geht es eben darum, wie gleiche ich den Zustand eines Buches vor der Benutzung mit dem Zustand danach ab. Also das wäre eben die Sache mit diesem Ausleih-Client, die ich gerade erwähnt habe. So, nächste Folie bitte. Zumindest in der Excel-Sheet-Variante ist es möglich, am Ende eine Übersicht zu haben, der Fragen, die man mit Ja, Nein und teilweise beantwortet hat im Rahmen eines Ampelsystems. Und die Idee dahinter ist, dass man auf einen Blick, deswegen heißt es Quick Audit Tool, auf einen Blick sehen kann, wo liegen die Defizite, also was ist rot, wo besteht noch Verbesserungsbedarf, wo muss sich was ändern
um möglichst viel in den sicheren, in den grünen Bereich zu bringen. Und also es hat sich eigentlich erwiesen, dass es eine sehr gute Lösung ist. Und ich wollte auf meiner vorletzten Folie noch kurz auf was hinweisen. Wenn Sie noch mal weiter, ja. Also es gibt, nachdem jetzt Corona-bedingt die Summer School in Wien ausfallen musste, gibt es das nochmal als Online-Variante. Unsere Vorsitzende, die Jacqueline Lambert aus Brüssel, die organisiert das. Also entweder es gibt Diskussionen zu diesen Themen. Sie sehen, es ist eine relativ internationale Gruppe, Belgien, Niederlande, Frankreich, Italien und so weiter. Auch die Skandinavier sind gut vertreten, wo es eben um genau diese Fragen geht und konkrete Fälle auch besprochen werden. Ja, dann wäre ich schon am Ende meines Vortrags und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Olá, muito obrigada pela fala, Dr. Wolfgang Valentin Icas. Eu gostaria de convidar a doutora Valmira Costa para iniciar o debate entre os participantes, por favor. Boa tarde, gostaria de parabenizar os 3 palestrantes por esse momento tão importante, de um evento dessa natureza aqui no Brasil, e percebi que na fala dos 3 palestrantes existe a importância, né, nota-se a importância de haver nas instituições um programa efetivo, sistemático e contínuo de gerenciamento do patrimônio bibliográfico. Além disso, a temática do evento mostra como o conhecimento da bibliografia material é necessário e muito importante, já que o livro, né, ele é um objeto complexo e repleto de características que precisam ser analisadas, estudadas, registradas e disponibilizadas para o público consulente e pesquisador. Eu venho fazer as perguntas, trazer as perguntas. A primeira é da Ana Cleide Souza, que ela pergunta para a professora Rafaele, no caso de catálogos diversos, isso não acaba tornando a catalogação repetitiva? Ou é possível migrar de um para outro para deixá-lo uniforme, mesmo que em bases diversas? Alors, à l'origine, l'idée d'avoir des bases de provenance venait du fait qu'on ne pouvait pas mettre les informations dans une notice marque ISBD ou ALCC. Donc, c'était des choses qui finissaient toutes en notes non structurées et pas toujours cherchables. Donc, l'idée était de trouver un autre moyen de donner accès à ces données. Mais comme le disait Valentin, l'objectif est maintenant de transférer les données. Et il a pris l'exemple de VD17, la bibliographie rétrospective, où on va avoir des informations transférées entre la bibliographie et le catalogue. Et c'est la même chose pour les bases de provenance. Je ne pense pas que la bibliothèque de Salamanque fasse 2 fois le travail entre le CERL et leur base. C'est juste l'évolution assez lente des normes de description qui a demandé pendant un certain temps qu'on fasse les choses séparément. Mais je ne pense pas, ça ne vient vraiment pas naturellement aux bibliothèques, aux bibliothécaires de faire des bases séparées. Je crois que vraiment, ça n'est pas du tout dans notre ADN. Obrigada. Da senhora também, professora, existe algum repositório para armazenar todas as imagens de marcas de proveniência de cada bibliothèque da caçadora de ex-libris? Alors, j'avais lu la question, il me semblait la question c'était est-ce qu'il existe un répertoire international, c'est ça? Un endroit où il y a tout?
Mais non, justement, pas encore. On espère. C'est ça le problème. C'est que tant que ça reste éclaté, ça ne peut pas être utilisé suffisamment ni correctement. Je crois. C'est ma conviction. Ok, professora. Essa pergunta é para a senhora, professora, e para o professor também, Wolfgang. O que tem de mais atual na Europa em termos de segurança para material bibliográfico? Valentin, peut-être, avec le groupe du CERL, il connaît mieux. Ja, also ganz für Europa zu sprechen, ist ein bisschen schwierig. Also ich würde vielleicht noch kurz was erwähnen zum Thema Ex Libris. Also wir haben in München eine sehr große Ex Libris-Sammlung. Auch die haben wir alle digitalisiert. Die haben wir als Datenbank zur Verfügung gestellt. Und die Anstrengungen in Europa zielen eigentlich großflächig darauf hin ab, diese Dinge bekannt zu machen, stärker zu vernetzen, dass wir auch wissen, was machen die Kollegen in Schweden, was machen die Kollegen in Spanien, was machen wir, dass wir eigentlich von den verschiedenen Bemühungen Bescheid wissen. Also das ist einfach, es ist sehr kleinteilig in Europa, wie Sie wissen. Und es gibt viele, viele nationale Projekte und nicht mal in Deutschland ist es einheitlich. In Deutschland haben wir 16 Bundesländer. Was die Bayern machen, das bekommen zum Teil nicht mal die Kollegen in Hessen oder Niedersachsen richtig mit. Auch da muss man entsprechend Werbung machen. Und es gibt Bibliothekartage, wo solche Dinge auch vorgestellt werden, wo solche Dinge auch beworben werden. Also insofern ist es immer eine Frage der Werbung und der Information. Il n'y a pas d'autres questions? Sim, professora Rafaele, uma pessoa perguntou se o processo de centralização de dados através do BioBally teve problemas e se foi objeto de resistência por parte dos cooperantes. Pour entrer dans Bibal? Alors non, parce qu'en France, on a l'habitude de travailler en réseau très centralisé. Donc, par exemple, il y a en France un catalogue collectif des fonds anciens. Je ne sais pas si je peux partager mon écran, le montrer. Non. Donc, on a les fonds anciens des bibliothèques municipales sont accessibles par un portail spécialisé de la Bibliothèque nationale de France. Donc, on a l'habitude de travailler en collectif et en plus, rejoindre les bases de provenance BIBAL n'est pas obligatoire. Si une bibliothèque ne veut pas le faire, elle ne le fait pas. Mais comme ça coûte cher de développer une base de données spécialisée et que là, elle est offerte et on offre la formation, on explique aux gens comment l'utiliser, je n'ai pas entendu de gens qui étaient contre de manière par principe, mais on est un pays centralisé, donc que tout soit géré de Paris, c'est normal. Eu gostaria de fazer uma colocação que a Biblioteca Nacional do Brasil, né, e teve alguns problemas com furto, mas a gente percebe que isso é um problema internacional, não é um problema só do Brasil. E que todos, né, estão preocupados em recuperar os seus bens patrimoniais da forma mais justa possível, né, porque o bem é da biblioteca, mas vemos a necessidade dessa descrição minuciosa do acervo, né, de toda a coleção, e como disse o professor Wolfgang, não é possível, né, como fazer isso, né,
qual coleção selecionar para fazer esse trabalho? Nem sempre, às vezes, uma coleção menor é tão importante, às vezes, quanto uma maior. Então, e essa necessidade também de haver uma base de dados mais minuciosa, né, e esse problema que existe financeiro de transferir dados de um lugar para outro. E eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: os dados, quando estão na base da biblioteca, eles estão disponíveis para o consulente ou não? Acho que é uma dúvida coletiva também. Aquela base de dados que o professor Wolfgang colocou, quando o consulente entra na base de dados, ele tem acesso a todas aquelas informações ou ela é refinada para um determinado tipo de público? Also es ist so, ich hatte ja schon gesagt, bestimmte Dinge, die können wir in die höheren Ebenen einspielen, also in die Verbundkataloge, in den WorldCat. Das sind aber die unikalen Dinge. Und wenn es um die Drucke geht, dann können wir auf Verbundsebene nur die bibliografischen Daten haben. Das heißt, wenn einer wirklich wissen will, wie sieht das Stück aus, hat der Druck irgendwelche handschriftlichen Anmerkungen, was für einen Einband hat der, dieses spezielle Exemplar, dann muss er wirklich einen Verdacht haben und muss bei uns in den lokalen Katalog reingehen. Also wir haben schon ganz viele Bücher bei uns digitalisiert. Also wir hatten eine Kooperation mit Google seit 2007. Das heißt, wir haben weit über 1,5 Millionen Bücher digitalisiert inzwischen. Das heißt, wenn jemand den Verdacht hat, da könnte was sein, das sieht nach einem Münchner Stempel aus, das könnte irgendwas mit München zu tun haben, dann muss er bei uns im Lokalkatalog recherchieren und idealerweise auch das Digitalisat aufrufen. Und da hat er oft auch Glück und findet dann auch was. Aber wie gesagt, Exemplarspezifika bei Drucken findet er über den WorldCat oder über den Verbundkatalog leider nicht. Obrigada, professor. Tem uma pergunta da Patrícia Gádia. Na identificação dos livros, como é feita? São colocadas etiquetas nas capas ou existe uma outra forma? Il faut marquer les livres. Il faut mettre un tampon, il faut mettre les étiquettes, y compris sur les images. Comme ça, on ne peut pas les couper. Ce n'est pas beau, mais c'est le moyen de protéger contre le vol. On doit marquer les livres. Et la marque doit être indélébile. Inclusive, a professora Jandira também já falou isso na apresentação dela e mostrou, inclusive, o carimbo da Biblioteca Nacional, o Ex Libris, né? Tem uma pergunta para a Jandira. Aqui no Brasil, como tem sido a comunicação com outras instituições a fim de prevenir estes problemas com os furtos? Jandira? Dentro do trabalho que nós estamos fazendo na Biblioteca Nacional, dessa vistoria, né, como eu falei, que começou a ser feita a partir de 2018, em que a Biblioteca Nacional recebeu obras para analisar, algumas outras instituições daqui do Rio de Janeiro também passaram a receber obras dessa mesma instituição para fazer análise, e nós criamos uma rede de informações, então, com essas outras instituições, falando um pouco da nossa experiência, né, desse trabalho e trocando informações com eles também dentro das especificidades dos acervos que eles receberam. Então, nós trocamos experiências com outras instituições nesse sentido desse trabalho que nós começamos a fazer em 2018. Outra coisa que eu queria falar é que agora o professor Fabiano Cataldo e a professora Stephanie Freire, né, criaram um grupo de pesquisa, Marcas de Eloquência, e que existe uma equipe grande aqui no Brasil, já começando a fazer esse tipo de trabalho também, e uma necessidade também de fazer esse banco de dados, como na França, né, a nível nacional, para todas as bibliotecas começarem a fazer o depósito das suas marcas de
de proveniência e outros registros do livro, da bibliografia material, porque num evento que houve no Rio de Janeiro em 2018, da IFLA, Tráfico Ilícito de Bens Patrimoniais, né, uma grande reclamação dos profissionais da Polícia Federal é que muitos livros não estavam identificados, então eles achavam os livros e não sabiam de qual biblioteca eles tinham sido furtados. E, inclusive, eles punham os livros à disposição para as pessoas irem lá e, às vezes, nem da própria biblioteca sabia que o livro era deles, né? Então, às vezes, ainda eles têm livros lá que estão sob a posse deles porque eles não sabem quem são os donos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem. Eu queria que a professora e o professor também se pudessem falar se tem esse problema também aí nos países, na França e na Alemanha, de bens que são furtados e não são identificados pelos proprietários por falta de algum registro neles. Oui, il n'y a pas très longtemps, la police française qui s'occupe des œuvres d'art et des biens culturels a démantelé un réseau européen avec plusieurs polices européennes. Et on a eu des messages qui nous sont arrivés du ministère. Ils n'arrivaient pas à identifier d'où venaient. Alors évidemment, souvent des feuilles détachées, des feuilles découpées. Ça, on ne va pas tamponner toutes les feuilles non plus. Mais c'est vraiment un problème dans les bibliothèques, en particulier dans les bibliothèques françaises, où tous ces livres qui ont été accumulés à la Révolution, certains ne sont toujours pas tamponnés, catalogués. Donc certains n'ont toujours aucune marque d'appartenance à une bibliothèque. Donc oui, la police cherche désespérément à identifier les propriétaires de livres souvent anciens et précieux. Also in Deutschland kommt es immer wieder vor, dass auch wir als Staatsbibliothek gefragt werden, ob wir mit sichergestelltem Beutegut irgendwas anfangen können. Und es ist ja immer das Problem, wenn es Einzelseiten sind, also wenn man ein Buch zerlegt hat. Und man kann ja nicht jede Seite stempeln. Also es gibt bei uns zum Beispiel die Gewohnheit, bestimmte Seiten zu stempeln. Und wenn in einem Buch dann eine bestimmte Seite fehlt, dann weiß man, aha, das wird wohl die Seite gewesen sein mit dem Bibliotheksstempel. Oder wenn bestimmte Ecken an einer Seite ausgeschnitten sind, unten der untere Rand oder oben kreisförmig, dann ist das schon ein Hinweis, da könnte man den Besitznachweis getilgt haben. Aber oft, auch bei Fragmenten, wie ich erwähnt habe, ich habe ein Fragment, das besteht aus 20 kleinen Streifen. Und wenn einer plötzlich 2 Streifen mit einer Initiale irgendwo anbietet, ich kann ja nicht jeden Streifen stempeln. Das ist einfach, ja, und das mögen auch die Restauratoren nicht. Das geht ja nicht, dass ich alles stemple. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para a professora Rafaele, que ela falasse um pouquinho mais sobre o projeto Bibliopat. Para finalizar com essa pergunta para a professora Rafaele. Oui, alors ça, c'est un groupe qui a été créé par des bibliothécaires français en 2006. Au début, on était 6 et on a créé une liste de diffusion, une mailing list, où les responsables de fonds patrimoniaux peuvent parler entre eux. Alors, l'idée est venue parce que en France, comme partout, je pense, il y a des gens dans des grandes bibliothèques qui sont très, très spécialisés, qui ont eu des longues études pour apprendre tout ça, qui savent étudier les livres anciens, ou bien les manuscrits, ou bien les œuvres d'art. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont moins de formation, qui se retrouvent un petit peu tout seuls dans une petite bibliothèque, ou dans une petite bibliothèque de musée, ou dans une petite bibliothèque d'un institut de recherche qui va avoir un fonds ancien, et ils sont absolument tout seuls. Et donc, l'idée était de créer un réseau où les gens puissent s'aider les uns les autres. Et ça a très bien marché puisque il va y avoir des gens qui posent des questions,
Et puis, un conservateur de la réserve de la Bibliothèque nationale de France va prendre le temps d'envoyer un très, très long message de réponse en donnant tous les éléments nécessaires. Alors, il y a un peu des répétitions, même si maintenant c'est une association, on fait des fiches techniques, par exemple. Alors, il y a toujours les gens qui ne lisent pas les fiches techniques. Donc, tous les 6 mois, on nous demande quel aspirateur il faut acheter, par exemple. Mais il y a quand même une très grande variété et surtout, ça a donné un grand soutien psychologique à des gens qui se retrouvent vraiment tout seuls, qui arrivent sans formation, qui savent vraiment pas quoi faire. Et là, maintenant, ils savent qu'ils peuvent demander. Alors, on organise aussi maintenant des journées d'études 1 fois par an, mais je crois que c'est surtout la liste de diffusion où les gens vont poser une question sans avoir honte, sans se dire « Ah, c'est une question bête, c'est une question naïve ». Non, ils demandent et il y a toujours quelqu'un pour répondre. Et ça marche très, très bien et je le conseille, ça coûte rien. Les universités, nous, c'est une université, c'est l'école des bibliothécaires de Lyon qui a créé la liste de diffusion pour nous en utilisant leur logiciel interne. Toutes les universités ont un logiciel pour faire leur liste de diffusion interne. Donc, ça marche, ça coûte rien et c'est vraiment très utile. Si j'ai un conseil à donner, partout, faites des listes de diffusion de bibliothécaires de livres anciens. Gostaria de agradecer a participação de todos e todas, dos professores Wolfgang, Rafael e Jandira Fleschen, por esse momento tão enriquecedor para nós aqui do Brasil, principalmente sobre essa temática da bibliografia material, que é uma área que tem que crescer e criar muitos galhos e raízes. Muito obrigada, boa tarde a todos. Muito obrigada aos nossos convidados por mais um debate dentro da programação de hoje do colóquio sobre a bibliografia material e seus impactos de gerenciamento do patrimônio bibliográfico.